मदरसा जामिया जमायतिया हयातुल कुरान शाह आलम मार्केट और जामिया इस्लामिया अमीर मिल्लत शादरा टाउन से फारिगुल तहसील बच्चों और बच्चियों की 10वां सालाना दस्तार फजीलत का शानदार प्रोग्राम हुआ। मदरसे के मोहतरम कारी मोहम्मद इकबाल जमायती साहब की अनथक मेहनत से तलबा और तालिबात ने कुरान पाक की तालीम हासिल की। फारिगुल तहसील होने वाले तलबा और तालिबात की दस्तार बंदी की गई और उनको इस नाज से नवाजा गया। जेर सदारत महर अल मिल्लत पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती साहब सज्जादा नशीन दरबार आलिया अलीपुर शरीफ। इस मौके पर उलमा कराम ने शिरकत की और खताबात भी किए। अवाम और कुरान पाक की फजीलत और मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। हजरत अल्लामा मोहम्मद रियाज साहब ने मियाँ बीवी के हकूक और निकाह के बारे में खिताब किया। अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर साहब कारी मोहम्मद शबीर मलिक साहब ने भी खिताब किया और पीर सैयद अताउल मुस्तफ़ा शातीक सदर मरकजी मिलाद कमेटी शादरा और सदर इमाम हसन कौंसल पाकिस्तान इलाका शादरा टाउन ने भी खसूसी शिरकत की। हजरत दीवाना अमीर मिल्लत हाफिज खवाजदीन जमाती अनवारी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, मेहमान खसूसी शेख साइम खुशनूदी साहब, फारूक बेग, शेख हमाद शेख इलेक्ट्रिक, शेख हमाद साहब की वालिदा मोहतरमा चौधरी आरिफ जमाती, जनरल सेक्रेटरी जामिया इस्लामिया अमीर मिल्लत मलिक अली हसन गुज्जर, चेयरमैन कौम ताजिर इत्तेहाद चौधरी कामरान बोबी, जनरल कौंसल शाह आलमी, कारी सैयद मरातिब अली शाह साहब, कारी गुलाम मुस्तफ़ा, जामिया निजामिया कारी गुलाम मुर्तजा, जामिया निजामिया खिताब मौलाना जमील अहमद शर्कपुरी, सरपरस्ते आला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लाहौर मौलाना मोहम्मद उमर कादरी, मौलाना मोहम्मद रियाज चिश्ती, नायब प्रिंसिपल जामिया हिजवेरिया बरमौका वलीमा, साहबजादा मोहम्मद जुबैर जमाती और छोटी हमशीरा साहिबा, कारी मोहम्मद जमान साहब, कारी मोहम्मद सलीम साहब, कारी मोहम्मद मसूद नक्शबंदी, कारी मोहम्मद एजाज सियालवी साहब, स्टेज सेक्रेटरी कारी मोहम्मद इकबाल जमाती साहब, कारी एहसानुल्लाह नक्शबंदी साहब, कारी अमजद साहब ललही, कारी सलीम जहिलमी, मौलाना सुबहानी साहब मदरस जामिया अशरफुल मदारिस उकाड़ा ने शिरकत की। मजीद जानते हैं रिपोर्टर मोहम्मद अली की इस रिपोर्ट में। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ ज़िला लाहौर के सरपरस्त आला जनाब TLP के जो सरपरस्त आला ज़िला लाहौर के वो मौजूद, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज की जो तकरीब तकसीम इसनात थी इसके हवाले से इनका क्या कहना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब ठीक हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज की जो ये तकसीम इसनात थी इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है कि हाफ़िज़ ख्वाजदीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपका वो इदारा जिसका आपने आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक उनके विसाल के बाद भी उनके बच्चे अल्लामा मोहम्मद इकबाल जमाती साहब वो अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ साहब की तरह ही आप मेहनत कर रहे हैं और आज खुशी का दिन है कि कितने तलबा जो है यहाँ से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को उन्होंने अपने सीनों में महफूज किया। ये हाफ़िज़ साहब के लिए भी सदका जारिया है, उनके जितने मुआविनीन हैं उनके लिए भी सदका जारिया है और अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल जमाती साहब के लिए भी सदका जारिया है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है कि ये इदारा, बल्कि दो इदारे हैं, ये इसी तरह इंशाअल्लाह अज़ीज़ चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे और ये दीन का मरकज़ बनेंगे। यहाँ से हुफ़ाज़ कराम जो फ़ारिग होकर आगे निकलेंगे, दीन की तालीम हासिल करेंगे, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के निज़ाम को मुल्क पाकिस्तान में नाफिज़ करने के लिए मददगार और मुआविन बनेंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये इदारे अल्हम्दुलिल्लाह जिनको सरकारी सतह पर कोई सरपरस्ती नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है, ये अपनी मदद आपके तहत अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों तलबा जो हैं वो वहाँ से फ़ारिग हुए आगे जाकर दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का काम कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है हुकूमत से और इंतज़ामिया से और ये जो लोग हैं ये मुख्तलिफ़ इदारों के कि यार आप यूनिवर्सिटियों पर लाखों करोड़ों रुपया जो है जी आप लगाते हैं, लेकिन कम अज़ कम ये तो हमें दिखाएं कि जिन यूनिवर्सिटियों पर, जिन इदारों पर जिनकी सरपरस्ती आप करते हैं, जिनके बिल आप पे करते हैं, जिनकी जनाब वाला फ़ीसें आप देते हैं, जहां आप अरबों रुपया जो है जिनके लिए फ़ंड में मुख्तस करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने कोई किरदार अदा किया है?
तो हमारे बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी नव्वर अल्लाह मरकदहू, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। आप फरमाते थे आप जितने मर्जी जनाबे वाला तजर्बा कार ले आएँ, जितने मर्जी जनाबे वाला मईशत दुरुस्त करने वाले ले आएँ, मईशत को सीधा करने वाले ले आएँ, पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त नहीं होगी। ये दुरुस्त उसी वक्त होगी जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन तख्त पर आएगा, निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज होगा, उसकी बरक़ात से ये मईशत दुरुस्त होगी। हम ये चाहते हैं, पैगाम ये है, आप जहाँ तक ये पैगाम पहुँचा सकें तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह और हमारे कायद हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद साद हुसैन रज़वी साहब, हम ये चाहते हैं, उम्मत को ये बता रहे हैं कि ये सूदी निज़ाम जो है इससे आप छुटकारे के लिए तहरीक लब्बैक का साथ दें। जब तक सूदी निज़ाम रहेगा, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से जंग है और ये वो काम है, सूद का काम। हमारे इदारे, हमारी जितनी भी मईशत है सारी की सारी सूद पर मबनी है और सूद के निज़ाम के साथ ये इनका ताल्लुक़ है, सूदी निज़ाम के तहत ये चल रही है। तो ये कभी परवान नहीं चढ़ सकती। परवान कब चढ़ेगी? जब ये सूद से पाक होगी इंशाअल्लाह ताला। फिर आप देखेंगे निज़ाम मुस्तफ़ा होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से पाकिस्तान इस कदर तरक्की करेगा कि सारी दुनिया को लीड भी ये करेगा और सारी दुनिया का कायद भी पाकिस्तान होगा। अच्छा, तो ये बताइएगा कि अभी जो हालिया में इलेक्शन हुए, इसके हवाले से आपका क्या बयान है? क्योंकि सब कह रहे हैं कि धांधली हुई है, बहुत ही ज़्यादा हुई है, तो आपका इस बारे में? असल में ये लफ्ज़ धांधली जो है ये तो छोटा लफ्ज़ है, असल जो हुआ है वो हुआ धांधला। अब मैं आपको यहाँ जहाँ आप खड़े हैं ना, कल का जो कमिश्नर का बयान है रावलपिंडी के, उसके हवाले से भी मैं पहले ये बात सुन लेना। यहाँ आप खड़े हैं, ये NA 117 है, ठीक है। यहाँ के एक पोलिंग स्टेशन की मैं आपको बात बताता हूँ। एक पोलिंग स्टेशन पर हमारे MNA साहब जो हैं मलिक सैफुर रहमान साहब, उनको वोट पड़े से 143। कितने? 143। अब जब जो रिजल्ट बाहर लगा तो वहाँ सिर्फ एक वोट लिखा गया। क्या? एक वोट लिखा गया। पड़े कितने थे? 143। अब अगर एक बूथ जो है उस पर वोट 143 पड़े हैं, उसका एक लिखा गया है एक NA में, और पूरे NA में जो इन्होंने धांधला किया NA में, उसका आप अंदाज़ा लगाएं। उसके बाद फिर मुल्क पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पूरे पाकिस्तान में इन्होंने तहरीक लब्बैक के वोट जो चुराए हैं, जो चोरी किए हैं, उनका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि लाखों शाकान मुस्तफ़ा ने अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक को, सरकार के दीन को तख्त पे लाने के लिए उन्होंने वोट दिए। लेकिन क्योंकि इदारे ये नहीं चाहते थे और यहूदो निसारा पूरा कुफर जो है वो ये नहीं चाहता था। आपने देखा कि यानी कि अमेरिका से भी ये बयान आया वजारत खारजा की तरफ से कि हमें तशवीश है कि ये लोग जीत रहे हैं। उस बयान के बाद क्या हुआ कि रिजल्ट को रोक दिया गया। हमारे जीते हुए तकरीबन 70 के करीब सीटें थी जो हमारी जीती हुई थी, लेकिन इन्होंने रिजल्ट रोक कर अपने उन यहूदी आकाओं के कहने पर हमारे इदारों ने क्या किया, हमारे रिजल्ट को बदला। ठीक है जी, हमारे कैंडिडेट जो जीत रहे थे उनके वोट काट कर दूसरी जमातों को दिए गए और फिर बैलेट पेपर छपवा कर उन पर ठप्पे लगवाए गए ताकि ये सही साबित हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि आज तक उससे सही साबित नहीं कर रहे और एक एक जो है ना जनाब अब अपने किए पर शर्मिंदा भी है और वो मीडिया के सामने आकर वो बयान भी कर रहा है कि मैंने ये गलती की है, मैंने ये जुर्म किया है, मैंने ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है। उसमें कमिश्नर रावलपिंडी भी है, वो आपके सामने मिसाल है। इंशाल्लाह आइंदा ये आप देखेंगे आगे आगे ये सारे फटेंगे। हर किसी को मलामत हो गई यार मैंने मरना है, कल कब्र में जाकर अल्लाह रसूल की बारगाह में क्या जवाब दूंगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे, क्योंकि ये धांधली नहीं, ये बहुत बड़ा धांधला किया गया है और सरकार के दीन के रास्ते के आगे रुकावट डाली है। तो ये बात आप याद रखें कि अबू जहल ने रुकावट डाली थी, वो नहीं रहा, दीन आया है। अबू लहब ने, उतबा और शैबा, उमैया बिन खलफ ने, उसके बाद जितने भी डिक्टेटर आए, जितने भी जालिम आए जिन्होंने सरकार के दीन को रोका, आपने देखा वो जलीलो ख्वार हुए। और यहाँ भी पाकिस्तान में भी जितने लोग हैं, जितने इदारे हैं जो दीन के रास्ते में रुकावट हैं, हम दावे से कहते हैं कि इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि वो भी जलीलो ख्वार होंगे जिन्होंने सरकार के दीन के आगे दीवार खड़ी की, जिन्होंने दीन के आगे रुकावट डाली, जिस सूरत में भी डाली, पीछे बैठ के डाली, आगे आके डाली। इंशाअल्लाह ताला हमारे बाबा जी की दुआए जलाल जो है वो असर कर रही है और अल्लामा हाफिज हुसैन रज़वी आपकी दुआए जलाल जो है वो भी असर दिखा रही है कि इंशाअल्लाह ये जमीयत भी टूटेगी और ये जितने दीन के गद्दार हैं ये भी नंगे होंगे कि ये नहीं चाहते कि दीन का निज़ाम आए, ये नहीं चाहते कि इस्लाम का निज़ाम आए, ये चाहते हैं कि सूदी निज़ाम रहे। इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान में सूदी निज़ाम नहीं रहेगा और कौम जो है ये बेदार हो चुकी है। इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह के उशाक तहरीक लब्बैक के साथ शाना बशाना चल रहे हैं और सरकार
سرکار کا دین جو ہے، کیونکہ بابا جی نے کہا تھا، ان کی زبان اقدس سے نکلا تھا کہ یہ ذلیل ہوتے بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو کل تک فرعون بنے تھے. اب بابا جی کی زبان اقدس سے یہ نکلا ہے کہ پاکستان میں دین آنے والا ہے، دین آ کر رہے گا. تو ہمارا یہ ایمان ہے انشاءاللہ. امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے وہ الفاظ ہمیں یاد ہیں، وہ ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اب پاکستان میں آ کر رہے گا، اسے کوئی روک سکتا نہیں. تو آخر میں آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے جو عوام ہے، انہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اور جو الیکشن کمیشن ہے جس کا یہ سارا کام تھا کہ بالکل آئین کے مطابق سارا نظام چلے، تو اس کے متعلق اصل میں میرے بھائی آئین کے مطابق جو ہے وہ تو آپ نے دیکھا بھی، جو آئین کے انہوں نے حال کیا، جب اپنی باری آتی ہے تو انہیں عین یاد آ جاتا ہے. اور جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں قادیانیوں کے حوالے سے، مرزیوں کے حوالے سے، رسول اللہ کے ان غداروں کے حوالے سے، تو پھر انہیں جناب والا اور چیزیں یاد آ جاتی ہیں. تو آئین کے مطابق جو ہے وہ تو انہوں نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے جی. جو یعنی کہ ادارے جو ہے جن کی ذمہ داری ہے آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، انہوں نے جو کردار ادا کیا، الیکشن کمیشن نے جو کیا، اور اس وقت جو حکمران ہیں انہوں نے جو کیا، وہ آپ کے سامنے، وہ تو چھپی ڈکی بات نہیں ہے. تو یہ بتائیے گا کہ مہنگائی اتنی ہے اور اوپر سے یہ الیکشن کا جو معاملات ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان ان حالات میں ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کو بتایا نا، ترقی کا ایک ہی راستہ ہے، دین مصطفیٰ. تو اس کا حل کیا، الیکشن دوبارہ ہو یا پھر کس طرح؟ بات یہ ہے کہ جب تک دین نہیں آئے گا اس وقت تک یہ حل نہیں ہوگا، یہ مہنگائی اور بڑھے گی. اور قوم نے اگر سلیکٹ کیا ہے اور 75 سالوں سے جن غداروں کو کر رہے ہیں، جب یہ آئیں گے تو یہ تو صرف اپنے مفاد کے لیے. دیکھیں جو ایک دوسرے کے دشمن تھے آج وہ ایک دوسرے کے دوست بن گئے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو چاہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر وہ ایک حکومت بنانا چاہتے ہیں. جو کل تک کہتے تھے کہ ہم جناب ان کے پیٹ سے پھاڑیں گے اور ان سے پیسہ نکالیں گے، انہیں گلیوں سڑکوں میں گھسیٹیں گے، آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جفیاں ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب جفیاں ڈال رہے ہیں تو جب آپ انہی کا انتخاب کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مہنگائی ختم نہیں ہوگی، قوم اور ذلیل ہوگی. اور کیا میسیج دینا چاہیں گے جو ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان جو ہے یہ جناب والا ترقی پائے، ملک پاکستان یعنی کہ بلندیوں کی طرف جائے، اور ملک پاکستان میں مہنگائی، بے روزگاری ختم ہو، اور غریب جو ہے وہ سکون کے ساتھ اپنے گھر میں عزت کے ساتھ زندگی گزارے اور روٹی کھائے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ دین والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، سرکار کے دین کو تخت پہ لائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام جو ہے وہ نافذ کریں. جب سرکار کا دین نافذ ہوگا تو پھر فاروق اعظم وہ گندم کی بوری اٹھا کر وہ بڑھیا کے گھر میں جائیں گے، جا کر دے کر آئیں گے، کیونکہ نظام مصطفیٰ یہ سبق دیتا ہے. پھر آپ نے دیکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں 8 صوبوں میں زکوٰۃ گئی، واپس آ گئی. کیوں آئی؟ کہ انہوں نے دین کو نافذ کیا، وہ سرکار کا دین تخت پہ لے کے آئے. کہا جی 8 صوبوں میں سارے کے سارے زکوٰۃ دینے والے ہیں، لینے والا کوئی بھی نہیں. تو یہ سرکار کے دین کی برکات ہیں. سرکار کا دین پہلے روٹی کا مسئلہ حل کرتا ہے، پہلے روٹی کا مسئلہ حل کرتا ہے، پہلے معیشت درست کرتا ہے، پھر کوئی اور بات کرتا ہے. تو ہم یہی میسج دیتے ہیں عوام کو کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، ان ظالموں کو، ان غداروں کو جن کے آپ نعرے لگاتے ہیں اور جو اپنا مطلب حاصل کرنے کے بعد پھر 5 سال تک واپس نہیں آتے، کبھی آپ کا حال نہیں پوچھا، کبھی آپ کے کسی جنازے میں کسی خوشی میں شریک نہیں ہوئے، ان کو چھوڑیں اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ جڑ جائیں. اور قائد محترم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی قیادت میں آپ کھڑے ہو جائیں. انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو دعوے سے کہتے ہیں کہ جیسے ہی سرکار کا نظام آئے گا معیشت بھی درست ہو جائے گی، بے روزگاری، غربت بھی ختم ہو جائے گی، ان بڑے بڑے بلوں سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ یہ سودی نظام ہے اور سود ادا کر رہے ہیں، قوم ادا کر رہی ہے. اب جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں انہوں نے ہمارے بچوں کو بھی مقروض کر دیا، حالانکہ بچوں نے قرض نہیں لیا، میں نے آپ نے قرض نہیں لیا، قرض انہوں نے لیا اور اپنے معاملات میں خرچ کیا. تو ہم قوم کو یہی کہتے ہیں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، ان ظالموں کی جان چھوڑیں اور دین والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. جیسے سرکار کا نظام تخت پہ آئے گا، نظام مصطفیٰ تخت پہ آئے گا، سرکار کا نظام جو نافذ ہوگا، دین تخت پہ آئے گا، تو انشاءاللہ مہنگائی، بے روزگاری یہ مسئلہ رہے گا ہی نہیں. یہ سب سے پہلے حل ہو. جی بہت شکریہ. جی تو ناظرین یہ تھے پاکستان تحریک لبیک کے لاہور کے سرپرست اعلیٰ. ان کا یہی کہنا ہے کہ نظام مصطفیٰ کے تحت جو ہے وہی اسی سے ہم ملک کی ترقی کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور جو ملک اس وقت مشکلات کا شکار ہے، سود میں گرا ہوا ہے، تو ان سب سے چھٹکارا حاصل کرنے کا یہی ہے کہ آپ نظام مصطفیٰ کے تحت ملک کو چلائیں. نظام مصطفیٰ کی جب نظام مصطفیٰ ملک میں قائم ہوگا تبھی ملک آگے ترقی کر سکے گا. تو اس کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہے ایم نیوز HD.